नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा गुस्से से टहल रही थी। एक तरफ वो शायान का बच्चा जान का अजाब, दूसरी तरफ ईशल। मेरे सारे दुश्मन मेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं और एक मेरा शौहर जिसे बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं। उसने एक बार फिर ईशल को यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है। अब्बू की समझ नहीं आ रही, वो भी मुझसे नाराज़ हैं। गलती सारी अनाया की थी, बजाय इसके कि उससे नाराज़ हों। मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। अपना ही सिक्का खोटा है, किसी दूसरे से क्या गिला करूं। आशिर बीवी के बगैर रहने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी बीवी के इश्क में मरा जा रहा है और मेरा शौहर बिल्कुल अकल से फारिग है। बुद्धू मेरे दुश्मन को मेरे सीने पर दाल दलने के लिए यहाँ रहने की इजाज़त दे दी। ईशल आयजा के पास आती है। भाभी, क्या हुआ? आपकी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? आपको बुरा तो बहुत लग रहा होगा। असद भाई ने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त जो दे दी है। ऐसा कहती है, हाँ पता है मुझे। तुम तो कब से दुआ मांग रही थी कि कब ताया जान मरे और तुम्हें यहाँ आने का मौका मिल जाए। तुम तो बहुत खुश होगी, होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो दिल की मुराद पूरी हो गई है। ईशल कहती है, भाभी ये ख्वाहिश मेरी नहीं हो सकती। हाँ अलबत्ता आपकी है, क्योंकि उनके मरने के बाद आप इस घर की बड़ी मालकिन जो बन गई हैं। सबकी इज्जत अब आपके हाथ में है, जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें। पहले भी आप ऐसे कम नहीं थी, अब तो मुकम्मल छूट मिल गई है। मगर अफसोस फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो शायद पाकिस्तान आ गया है। मुझे तो उसने फ़ोन किया था, आपको भी ज़रूर किया होगा। पिक्चर के बारे में पूछ रहा था। ऐसा कहती है, तुम क्या समझती हो कि तुम्हें मेरी एक कमज़ोरी मिलने से तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगी? ऐसा नहीं होगा बीबी, मैं तो किसी न किसी तरह बच ही जाऊंगी, मगर तुम नहीं बचोगी। इस बार तो ताया जान की मौत ने तुम्हें यहाँ दाखिल होने का मौका दे दिया है, मगर अब की बार मैं तुम्हारा पक्का बंदोबस्त करूंगी। ईशल कहती है, छोड़िए इन बातों को, कई दिन बाद मिले हैं, मेरे हाथ की गर्म चाय पीजिए। ईशल ऐसा को चाय देती है। ऐसा चाय पीने लगती है। ईशल कहती है, ज़रा ध्यान से पीजिएगा, कहीं मैंने इसमें जहर न मिला दिया हो और आप ऊपर चली जाए। ईशल मुस्कुराते हुए चली जाती है। ऐसा दिल ही दिल में कह रही थी, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारा वो बंदोबस्त करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी। पहले मुझे तुम दोनों के दरमियान फासले बढ़ाने होंगे। इसके लिए मुझे गलतफहमियां पैदा करनी होंगी, ताकि तुम्हारी असल ताकत को ख़त्म किया जाए। इधर अनाया भी बहुत परेशान थी। ये शायान अब मुझसे क्या चाहता है? एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर तो चुका है, उसको सुकून नहीं मिला। अगर उसने किसी को बता दिया तो पता नहीं रूहान का रिएक्शन क्या होगा। क्या मुझे रूहान को बता देना चाहिए? अगर रूहान ने मुझे छोड़ दिया तो मैं रूहान की जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती। वो बहुत मासूम है, टूट जाएगा। अनाया टहल रही थी। रूहान अनाया को कहता है, अनाया तुम बहुत अच्छी हो। अब्बू के जाने के बाद जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक दूसरे के गम में अगर बीवी अपने शौहर का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? ताया जान की मौत हमारे लिए एक बहुत बड़ा धचका थी। रोहन कहता है, इसी बात का तो अफसोस है। वो उस गम में तड़पते हुए इस दुनिया से चले गए कि आशिर उनके साथ नहीं था। वो हमेशा हम तीनों भाइयों को एक साथ देखना चाहते थे, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। ऐसा भाभी ने हमारे सारे घर को बखेर कर रख दिया। मगर अब शुक्र है असद भाई को इस बात की समझ आ गई है। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है असद भाई ने ईशल भाभी को इस घर में रहने की इजाज़त दिल से नहीं दी, क्योंकि आशिर भाई ने साफ कह दिया था कि वो ईशल के बगैर इस घर में नहीं रहेंगे। अनाया कहती है, आशिर भाई को ऐसा ही करना चाहिए था। मेरे दिल में उनकी इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है। मेरी भी ख्वाहिश है, अगर कभी मुझ पर भी बुरा वक्त आए तो तुम भी इसी तरह मेरे साथ खड़े रहो, जिस तरह आशिर भाई ईशल भाभी के साथ खड़े रहे हैं। रूहान कहता है, तुम बेफिक्र रहो, किसकी मजाल है जो तुम्हें कुछ कहे, मुंह तोड़ दूंगा उसका। मैं तुमसे अलग होने का सोच भी नहीं सकता। अनाया कहती है, मेरी दुआ है कि मेरा और तुम्हारा साथ हमेशा रहे। ऐसा असद को कहती है, असद वैसे तुमने अच्छा नहीं किया ईशल को यहाँ रहने की इजाज़त देकर। मुझे डर है कि वो ज़रूर कुछ ऐसा करेगी जिससे मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचे। असद कहता है, क्या करूँ, मजबूर हूँ। मेरा तो खुद भी दिल नहीं मानता था, मगर आशिर की वजह से मजबूर हुआ, क्योंकि आशिर किसी भी सूरत ईशल के बगैर यहाँ रहने के लिए मानता नहीं था। अब जब बदएतमादी इतनी बढ़ गई है,
اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ ایشل کے فادر کا رویہ اس دن میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ اگر میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دیتا تو مجھے اچھا خاصا نقصان ہوتا۔ عائزہ کہتی ہے کیا ایشل کے فادر نے تمہاری بےعزتی کی تھی؟ اسد کہتا ہے ہاں، اسی بات کا مجھے بہت افسوس ہے۔ آج تک کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی عائزہ۔ عائزہ کہتی ہے اسد تو آپ برداشت کیسے کر گئے؟ مجھے آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ صبح ہونے دیں، پوچھوں گی ایشل کی بچی سے اس کے باپ کی جرت کیسے ہوئی تم سے اونچی آواز میں بات کرنے کی۔ اب تو حد ہو گئی ہے اسد، کسی بھی طرح کر کے اب ایشل کے فادر کے ساتھ پارٹنرشپ کو ختم کر دیں۔ اسد کہتا ہے اب تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ بڑی مشکل سے عاشر یہاں رہنے کے لیے مانا ہے، وہ پھر سے چلا جائے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں عائزہ، ایشل کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، ہماری مجبوری ہے۔ عائزہ کہتی ہے اگر یہ مجبوری ہی نہ رہے؟ اسد کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ عائزہ کہتی ہے عاشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایشل کو عاشر کی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ اسد کہتا ہے نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا بھول کر بھی سوچنا مت، میں اب کوئی اور رسک نہیں لوں گا۔ میں کسی بھی صورت اپنے بھائیوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہاں مل کر رہنا ہے، بابا کی یہی آخری خواہش تھی اور میں مرتے دم تک ان کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ عائزہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی اسد مگر مجھے کسی بھی صورت ایشل اس گھر میں اور عاشر کی زندگی میں قبول نہیں۔ ایشل کو تو میں نکال کر ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف شایان دل ملا رہا تھا میری دشمن سکون سے ہے، ذرا اس کی زندگی میں بھی تو ہلچل مچانی چاہیے۔ مجھے اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ شایان کہتا ہے ذرا دیکھوں تو صحیح اس وقت عائزہ بیگم کیا کر رہی ہے۔ شایان عائزہ کو کال کرتا ہے کیسی ہو، بتاؤ کب ملنے آؤں؟ عائزہ کہتی ہے کیوں ملنے آؤ گے، کیا رشتہ ہے تمہارا مجھ سے؟ شایان کہتا ہے رشتے کی بات کرتی ہو تو میں رشتے میں تمہارا بہنوئی لگتا ہوں۔ میں نے ابھی انایا کو آفیشیلی کوئی طلاق نہیں دی، وہ اب بھی قانونی طور پر میری بیوی ہے۔ تم نے اس کی روحان سے شادی کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ عائزہ کہتی ہے تم اسے طلاق دے چکے ہو۔ شایان کہتا ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس طلاق کے کاغذات ہیں، میرے پاس تو انایا سے نکاح کا ثبوت ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو میں تمہیں ثبوت بھیج دیتا ہوں، ایک تمہیں، ایک تمہارے شوہر کو، تیسرا انایا کے شوہر کو۔ عائزہ گھبرا کر کہتی ہے تم یہ نہیں کرو گے، اس طرح ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ عائزہ کہتی ہے ہمارے شوہر ہمیں طلاق دے دیں گے۔ شایان کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے کر دھکے مار کر گھر سے نکالے، تم رسوا ہو جاؤ، پھر میرے بدلے کی آگ پوری ہوگی، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری بہت بدنامی ہوئی ہے۔ عائزہ کہتی ہے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شایان کہتا ہے میں تمہیں معاف تو نہیں کروں گا، تمہیں تو برباد کر کے رہوں گا، بس میرا انتظار کرنا۔ یہ کام میں ابھی بھی کر سکتا ہوں مگر تمہیں پریشان دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھے کبھی بھول نہ سکو۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔